बातिल ने जब जब फैले थे तेवर, आया है तब तब मेरे जुबां पर। दुश्मनरा যতই দুশ্মনী করলো, ততবার আমার মুখে আসলো নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ। সিদ্দিক ফারুক উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। সিদ্দিক ফারুক উসমান ও হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর, কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই, পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুই শ্রেণীর মানুষকে প্রেরণ করেছেন। সূরা কসসের 41 নম্বর আয়াতের পরিভাষায় ওয়াজআলনাহুম আইম্মাতান ইয়াদউনা ইলান নার, এক শ্রেণীর নেতা আছে যারা মানুষদেরকে আহ্বান করে দাওয়াত দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর নেতার কথা সূরা আম্বিয়া 73 নম্বর আয়াতে আল্লাহ কুরআন বলেন ওয়াজআলনাহুম আইম্মাতান ইয়াহদুনা বিআমরিনা। আর तुम्हारी दीदारे रशाई अकबर देखा जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जमीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हमारी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीम नज़ी मसीह सफ़ी खलील रज़ी और रसूल नबी अतीक वसी, गनी अली सना की ज़बा तुम्हारे लिए। असलत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन व फलक समय को समक मसे का निशान तुम्हारे लिए।